Tungod sa ka-frustrated sa akong bana nga magkaanak, ginapatiwarik ko niya panahon nga kami mag-ana-ana. Ana kalisod ang akong kahimtang karon, DJ Sam. Samtang ginabuhat namo ang misteryo sa kaminyuon sa akong bana. Ug maupod na ang akong pangayuan ninyo og tambag kung normal pa ba ni siya or naiyol na ang akong bana. Tawagan na lang ko ninyo sa pangalang LV. Taga-dinhilang ko sa Santa Cruz, Davao del Sur. 33 anyos na ko karon, samtang ang akong bana nga si Lloyd, 39 anyos na. Wala na pud mi katuig nga kasal, DJ Sam, ug wa pa jud gipalad nga makabaton og anak. Doon nami gialagaan karon nga 4 anyos nga pag-umangko nako, DJ Sam, kay lagi ang inahan tuaman sa abroad. Gikalipay pud nako, DJ Sam, kay maayo na lang naapoy magsaba-saba sa among bay. Actually, gusto na kaayo og bata ni Lloyd, DJ Sam. Gani ang pagdawat namo sa akong pag-umangkon planado sab, kay lagi nagtuumi nga tinuod nang giingon nila nga pakati. Kapanduhan naman na lang katuig ang milabay, DJ Sam. Sukat iabot siya namo. Wa man gihapon na sulod ang akong tiyan. Nagpa-check up na pud mi sa akong bana, DJ Sam. Ug wa man daw diferensya. Gitambagan lang mi sa doktor nga mag-exercise, healthy diet ug lifestyle. Gibuhat pud namo nga 3 ka buwan nga way ana-ana. Aron lagi inigbugno daw namo, has ka ng ispisuha. Basin pa di ay makabuo na, apan wa man gihapoy epekto. Nagpahilot na pud mi sa akong matres, DJ Sam. Kanang ilang giingon bitaw nga paplastar lagi daw, apan wa man gihapoy maayong nahitabo. Hangtod nga usa ka higayon, nibisita ang akong iyaan sa bay ug nahisgutan namo ang among sitwasyon. Siguro joke-joke ra to ni Auntie, DJ Sam, nga balihon lagi daw ko kung mag-ana-ana mi. Aron sure gid daw nga sulod ang similya. Hilom-hilom ra sa daplin ang akong bana, DJ Sam, pero naniid ra di ay ug nanimaan ra. Pagkagabi ana, gibuhat na namo ang posisyon og dili lang kadto nga beses. Matag panahon nga magyera mi sa kama, DJ Sam. Adto na sa bungbong ba or di ba kaha, kilid-kilid nga doon ako'y kabitayan sa akong mga tiil. DJ Sam, gikapoy na ko sa ato nga sitwasyon. Dili gyud ko komportable. Ang tinuod ana, magduha na katuig sukad damo gisugdan tong kabuanga. Pero wa man gihapoy sign nga nabuntis nako. Hangtod ding ulahi, gusto na niya nga ibitay ang akong mga tiil sa taas. Iyahan na jud kong gipalitan og pisi nga daggo, DJ Sam. Kanang pisi bitaw sa kabaw. Daw mura kog baboy nga gitimbang jud, DJ Sam, sa kong porma. Perting kapuya. Og mura kog mamatay kay naa sa mga 5 minutos ko niya bago ibaba, human og tira. Aron sure gyud daw nga dili daw makagawas o mausik ang similya. DJ Sam, kung dugayon man murag maoy akong kamatyan. Kay magtapok na akong dugo sa ulo. Layasan ko na baka ning tawhanan ni DJ Sam, kay dili naman na makasabot nga dili ko ganahan. Pero pugson yun ko niya. Ikapoy nakaayo ko. Kung kamo naa sa kong posisyon, maminaw ba mo sa iyang ingon nga para daw sa amua iyang gibuhat? Or igtad na ko samtang buhi pa? Palihog share mo sa inyohang panghuna-huna ug ang akong bana kung dili na ko ugay-ugayon ang iyahang betlog. Sa dihang dalaga pa ko, DJ Sam, grabe ka malinawan ang akong kinabuhi. Makahinano kog tulog nga mag-inusara. Pero dihang nagminyo na ko, diha na po nagsugod ang akong kinabuhi nga wa dinhi, wa didto. Tawagan na lang ko ninyo sa pangalang Edna. 26 anyos na ko. Usa ka tindera sa bakery ug taga-dinhilang sa Cagayan de Oro City. Isa ko sa mga tigpaminaw o tigtanaw sa imo nga makalingaw nga programa. Pero
makakuha pod kag pagtulunan ni DJ Sam, labi pa sa mga nagplano diha nga musulod sa kaminyoon. Last year lang, nagpakasal ko sa akong bana nga si Kentoy. Siyam lang mi kabulan nga nagkauyab DJ Sam. Wala madugay og nagpakasal na dayon ming duha kay managhigala man ang among mga ginikanan og mga bata pa lang mi. Murag sama bitaw sa ilang giingon nga buya. Giplano na kapag dako na mo kami yung duha. Og sa tinuod lang DJ Sam, dili pod lisod nga mahalon si Kentoy. Maunang na-develop pod ko sa iyaha. So wa pa gani mi magminyo DJ Sam. Sige na mi og ana-ana. Kay lagi, sige naman kung katulog dito sa ilahang bahay, welcome na kaayo ko sa iyang mga ginikanan. Ug ingon man pod siya sa amua. Human sa among kasal, dito na dayon mi pauli sa bahay nga gitagana sa among mga ginikanan para sa amua. Nindot kaayo DJ Sam ang kaminyoon nga parehas nga gusto mo sa isig ka ginikanan. Wa ko'y problema sa akong mga in-laws, apan sa batasan sa ako ang bana. Murag na alang ko'y ireklamo ug ambot lang kung makarelate ba pud mo. Unang semana human sa among kasal, DJ Sam, nakita na jud nako ang apan ni Kentoy. Dagan kayo siya kagid sa iyang Itmi Games DJ Sam. Kanang sa kilid jud bitaw, side by side. Dihang na-open nami sa usag-usa, iya akong gisugo nga tambalan ug asid. Og mag-andam ko ang nagpaypay gyud DJ Sam kay paypayan ko nagtama na samtang akong gitambalan kay grabe gyud daw ang kahapdos. Mangluspad gud in tawon ang kilid nga bahin sa iyang betlog DJ Sam. Samtang ako DJ Sam, lain pay paypay, lain pay tayhop. Para lang jud maibsan ang iyang gibati nga kahapdos. Sukad ato DJ Sam, ingon sa hugawan ako magpagamit niya kay lagi naa siya'y kagid sa iyahang Itmi Games. Bala na nako si Kentoy DJ Sam. Maunang bisan pa man sa iyang apan, di pa rin kamutan pod nako nga maulian siya. Bahala na. Gitabangan nako siya og rutina nako nga tambalan jud iyang private part bago mi matug. Apan ingon sa wa man gyapon maulian. Gani nagkalala man hinuon kay mura naman nuon og himbis ang kilid sa iyahang betlog. Oh no! Normal ra ba ni? Ingon ani ba sabang inyong mga bana? Pasensya na kaayo mo kay wa manggod ko'y igsuon nga lalaki. Sa pila namo kabuan nga minyo DJ Sam, naingon sab nga wa na ko'y tulog kay katulman daw kaayo nga may pagkagilok-gilok. Mao nang iyang ginapakaskas sa ako kay kung dili magbuntag na lang pud siya nga why tulog in town DJ Sam. Kaysa naman wala mi income, ako na lang ang magsakripisyo. Kaskas to the max na lang ko sa kilid sa iyahang betlog. Pero DJ Sam, ang akong eye bags pila na kakilo tungod sa sigi ug pulaw. Gisulayan na pud namo nga magpa-check up. Gitagaan mi og cream, pero wala man gihapoy effect. Nagpabinisaya na pud mi. Ang ingon na buyagan daw, ug ang uban sab gidautan daw sa iyahang ex, pero gitambalan. Pagkauman wa man gihapoy alipyo. Gikapoy na lang hinuon ko. Ning ulahi DJ Sam, wa na ko kaantos. Mipauli na ko sa amua kay gusto na ako mupahuway. Gusto na ko makatug og tarong. Apan tungang gabi miabot ang akong bana nga nakamotor kay lagi dili daw siya katug kung way mag-ugay-ugay sa iyahang kagid sa betlog. DJ Sam, sa kalagot nako ako ana siyang gibuwagan. Pero nihilak in town siya og nagpakiluoy sa kong atubangan. Halos na lang gani miluhod. DJ Sam, gikapoy nako. Gusto na ko mutarong og